Bienvenue sur ma chaîne. مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير على خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un tagine au poulet au raisin sec, oignon et avec un pain maison. المهم اليوم بغيت نوجد واحد طاجين ان شاء الله يتمنى يعجبكم بالدجاج والبصلة والزبيب. Je vous ai dit que j'allais faire un tagine au poulet fermier avec des oignons et raisins secs. On va commencer par notre tagine. Là, j'ai mis un peu d'eau au fond de mon saladier. درت واحد شوية الماء في le saladier ديالي. دابا غادي نقول لكم المقادير. Donc là, je vais vous dire les ingrédients. Donc il nous faut 1 kg de poulet fermier. المهم كيلو ديال الدجاج. انا خديت الدجاج البلدي. 4 gros oignons. المهم 4 البصلات كبار يكونوا كبار. 200 غرام ديال الزبيب. Donc 200 grammes de raisin sec. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. المهم خصنا زيت البلدية وزيت الرومية. شوية ديال الملح donc du sel. Du poivre, du curcuma, du gingembre, de l'ail en poudre. المهم الملحة البزار الخرقوم سكينجبير تومة غبرة وشوية السكر وشوية القرفة et de la cannelle et du sucre. Donc là on va commencer. المهم هنا غنبداو كما قلت لكم. درت شوية الماء في le saladier donc j'ai mis un peu d'eau pour mettre mes épices. المهم درت العطرية السكر نديروه من بعد هو والقرفة. دابا غندير شوية الملحة. Donc là j'ai rajouté du sel. Le sucre et la cannelle c'est pour plus tard. Là on va tremper notre viande. المهم هنا هادي هي العطرية اللي غنخلط مع الدجاج. Donc voilà, j'ai mis le poulet. Je vais rajouter un peu de safran. المهم غنزيد شوية د الزعفران الحر. Voilà, j'ai mis mon tagine sur le feu. درت شوية الماء. Donc j'ai mis un peu d'eau au fond du tagine. Donc là je mets mon poulet. Voilà, c'est du, comme je vous ai dit, c'est du poulet fermier. المهم الدجاج راه البلدي. Donc là je vais rajouter mes lamelles d'oignon. هنا غادي نزيد البصله كما قلت لكم 4 ديال البصلات كبار. 4 vraiment des gros oignons coupés en lamelles comme ça, c'est en rondelles. C'est franchement ça fait une très belle présentation pour le tagine. المهم قطعتوها هكا كما قلت لكم طروفه شويه كبار. هنا زدت الزبيب. Donc là j'ai rajouté les raisins secs. Moi j'ai une préférence pour ces raisins, ils sont pas très sucrés. المهم انا اختاريت هاد الزبيب ما كيكونش بزاف حلو، ماشي بحال داك الصغيور كيكون حلو بزاف. كما قلت لكم 200 غرام comme je vous ai dit 200 grammes. Je vais rajouter de la cannelle et du sucre par dessus. هنا زدت شويه القرفه وشويه السكر اختياري، ما بغيتوش ديروا السكر ما ديروش، اللي ما بغاش السكر يدير شويه العسل. Donc au choix, sucre, miel, comme vous voulez, ou n'en mettez même pas, mais c'est très bon avec un peu de sucre. Là j'ai rajouté de l'huile d'olive. هنا زدت شويه زيت البلديه à peu près 2 grandes cuillères à soupe. جوج معالق كبار ديال
زيت البلديه. هنا 2 معالق كبار عاوتاني ديال الزيت روميه avec 2 grandes cuillères d'huile de tournesol. Donc là je vais rajouter le mélange d'épices où j'avais trempé le poulet. انا زدت داك الماء اللي فيه العطريه اللي كنت رقدت فيها شويه ديال الدجاج. دونك là je vais laisser cuire. دابا غادي نخلي الطاجين يطيب واحد 45 دقيقه، donc 45 minutes à peu près de cuisson. Et voilà, mon tagine à demi-cuisson. Je vous montre un peu le résultat. أنا في نص طياب، كنوريكم شويه كيفاش راه خدام كيطيب. Donc là c'était pas prévu mais j'ai fait un pain. هنا ما كنتش معوله نوريكم عجنت 2 خبزات مي قلت لي نوريها ليهم حتى بديت كنخدم فيها عاد جاتني في بال. Donc je pensais pas faire vous montrer le pain. Voilà ce pain, je vous ai écrit les ingrédients. Donc en plus j'ai mis du son de blé avec de la semoule extra fine. المهم درت شويه الشعير مع الفينو، خلطتهم بجوج هما باش قرصت الخبز. Voilà, j'ai étalé mes 2 petits pains avec ce mélange. Donc vous avez les ingrédients juste avant, c'est pas la peine que je les redise. Donc là je vais étaler. المهم راه درت الوصفه هنا في الفيديو. المهم راه خصت 3 المعالق كبار ديال الفينو، 2 ديال الطحين، 1 معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز، شويه الزيت، شويه الملحه وشويه السكر. وهنا دايره طحين ديال الشعير وشويه الفينو باش قرصت الخبز. Donc là je vais laisser la deuxième levée. Là c'est après la levée. Donc هنا غادي نطيبو، راه خليته يخمر مرة تانية. Voilà, je fais des petits trous comme ça dans le pain. Donc تقبتو هكا وديرتو يطيب في الفران سخون. Donc à four très chaud au maximum. Voilà, en 15 minutes c'est cuit. 15 دقيقة كل خبزة كطيب. ها الخبزة ديالنا والطاجين. Donc voilà notre tagine et notre pain. Voilà, vous avez vu, il est très bien cuit. C'est vraiment un pain délicieux avec ce super tagine. غادي نحليكم الوصف شوفوا كيفاش جا الخبز. نتمنى يعجبكم. J'espère qu'il vous plaira. Donc les tagines, il n'y a pas mieux que le pain maison pour l'accompagner. Voilà, il est bien aéré. Vous avez vu. المهم شفتوا الوسط ديالو راه الخبز معجون مزيان وكيجيو زوين مع الشعير، تيجي غزال مع الشعير. Donc comme je vous ai dit, je pensais pas faire le pain dans ma vidéo, mais bon, j'ai dit je vais leur en faire profiter. Peut-être que je le referai en plus de détails la prochaine fois. Voilà mon tagine. ها هو الطاجين. نتمنى يعجبكم، راه كيجي بنين vraiment c'est un délice ce tagine pour les gens qui aiment le sucré salé. هاد الطاجين بالنسبه للناس اللي كيبغيو المالح والحلو. المهم نتمنى يعجبكم ان شاء الله. Donc j'espère que mon tagine et mon pain vous plairont, Inch'Allah. Vous avez vu, on voit bien le pain vraiment bien aéré. Et cette succulente sauce, شوفوا غير المريقة كي جات معسلة غزالة. واللي ما بغاش يدير السكر يدير شوية ديال العسل. Donc ceux qui n'aiment pas trop le sucré, vous pouvez mettre dessus un peu de miel, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment un délice. المهم الفيديو ديالي هو كمل. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. Donc ma vidéo est terminée. J'espère que mon tagine vous plaira. Et à une prochaine recette, Inch'Allah. Pour mes nouveaux abonnés, je vous dis bienvenue.